आसी समस्त कर्मी एवं आमर अस्टित सार एवं समस्त एफपीजी मेंबर्स माने समस्त नमस्कार। मो नाम विभूदेश मो जन ग्राम विकास कर्मी जलर स्थायित्व उपर मु काम करुछि। समस्त नमस्कार। मो ना जीविता मो घर गजपति या पूर्व मु बालीगुड़ा काम करती वर्तमान परिवेश स्वच्छता पर दायित्व काम कर। समस्त नमस्कार। मो नाम थोमास प्रधान ग्राम सातारे मो लाभा कृषक उत्पादन गोष्ठी सब। समस्त नमस्कार। मोर नाम स्मिता प्रधान मो गाँ पाड़ाकटा मो वर्ष है जागृत ग्राम विकास जीविका भाव काम कर। नमस्कार। मो नाम कृपा सिंह नायक घर पेरुवाड़ी मो ग्राम विकास और जागृति जीविका मित्र भाव काम कर। समस्त मोर नमस्कार। अडानचेता मो गाँ बंडान पंगा गोष्ठी सभापति और ग्रेनवाड़ी और दोनीबाड़ी जीपी क्लस्टर सभा। समस्त नमस्कार। मो नाम सुशांत कुमार प्रधान मो वाटर सैनिटेशन काम करुँच ग्राम विकास 22 वर्ष काम आगे बढ़ समस्त नमस्कार। मो नाम अश्विन कुमार रायका और दीर्घ 5 वर्ष है मो ग्राम विकास सहित जीवित अच्छी। वर्तमान मो दारिंगबाड़ी ब्लॉक लाइवलीहुड प्रोग्राम जीवन जीविका उपरे मो काम करुँच। समस्त नमस्कार। मो नाम रत्न प्रधान और ग्राम हूँ रेलबाड़ी पंचायत कुटीबाड़ी आम जाति सर कृषक उत्पादन प्रथमतः दुईटा पंचायत जमाई कृषक भाई माने और साथी माने तथा आमर ग्राम विकास तरफ आज्ञा मैंने सहकर्मी मैंने समस्ते एकाठी होता जो आम पाड़ाकेटा तरफ समस्त आम अभिनंदन सहित रक्षाबंधन आज आम सरकार थ्रू ग्राम विकास सहयोग थ्रू से अवदान आम अच्छी। तेणु आमर 2टा गाड़ी पहुँची पूर्वर 3टा गाड़ी पहुँची थे आम ग्रेनबाड़ी जीपी अच्छी। तेणु आज दिन निमंते तो खुशीर विषय आ कृषक गोष्ठी अनुसार आम जो सुंदर सुजोग गोटे पाइछुँ आम शासन निमंते सरंजाम भी मिली। वर्तमान समय ग्राम विकास तो इंजीनियर सार भी अच्छा कृषि उपर निर्भर कले से माने केते परिमाण रे ताको परिवार चलैया सक्षम हो पारे। तांकर कृषि कौन कौन उत्पादन हेले तो सेतिकी परिमाण रे से सक्षम हो पारे। तांकर इकोनॉमिकल माने अर्थनैतिक अवस्था बदल तो आर उद्देश्य है सीटा आउ अनबर चिरस्थायी भाव में कृषि कि चली रही। तो जिते आम चाकरी कले पैसा आनले कौन कृषिजात द्रव्य तो खाइब ना भात डाली रुटी खाइब से 1 टंका अर्जु कि 5 टंका अर्जु तो खाइबा जिनसटा भात डाली रुटी आगे खाइब करिया चाहिए गोटे जगार इरिगेशन हेले सेतिकी एरिया भितर समस्त समस्त नजर रही। दुन कौन भावुं इठू जाकि माटी भूमि सीना आम जमीटा को आम गुरुत्व दौर आ गोटे असुविधा होना तो जड़े जब बाहर जाऊँच बोले से बाधिले जाऊँच कि ना 2 पैसा रोजगार करने जाऊँच 2टा माध्यम अच्छी आम पाखर जब उत्तम रोजगार कर क्षमता अच्छी माने फील्ड अच्छी से जीवाटा अनुचित मन हो ना से जीव बोले तार परिवार समस्त आशा था तार भी परिवार मन था ना नहीं तो से चिरस्थायी हो पार कि बाहर जाए ना तो से जिनसटा कमिब चेरी उपरको बसिक बिल को जा या जा चाकू दा बोली आम कौट देखा आम इनकम के जे जीव से पैसा मांग ना नहीं जी आदाय हम नहीं स्थापन हम ये मध्यम से गला
ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା ସେତିକି କେମିତି କରିଦେଇ ପାରିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମିଟିଂ କରୁଅଛୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ସାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁ କେମିତି କରାହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ ଧାନ ରୋଇବା ମେସିନ୍ ଯଦି ମିଳେ ଆହୁରି ଆମର ମାନେ ଅଧିକ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ ରୋଇବାଟା ମିଳିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଚାଷ ହେଉଛି ଆମେ 600 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ବାହାରେ ଯଦି ଆମର ଚାଷ କାମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ 700 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି ଏତିକି ପାଇଁ ମୋର କ୍ଲଷ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କଲେ ତ ସାମାନ ବି ଦିଆହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ତ ଶୁଣିଲେ ସାର୍ ବି ତ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କେମିତି କରିବେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ ଆଉ ଋତୁକାଳୀନ ଚାଷବାସ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନା ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ ଉପକାର ହେବା ବିଷୟରେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଯାକ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସତ କଥା ଯାହାକି ଆମେ ଜୀବନରେ ଭାବିନଥିଲୁ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ହେବନି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଂଗଠନ କରିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବି ରଖୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଚାଷ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ ସେଇଟା ବିଭାଗ କରିକି କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛୁ ତାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି କମି ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାଷ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ମେସିନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗ ହଳ କଲାବେଳେ ଜଣେ ବସିଲା ବେଳେ 10ଟା 12ଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସରିଯାଉଛି ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡଲି ସେଇଟା ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଗ୍ରାମ ବିକାଶକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ପରସ୍ପର ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ମୁଁ ଆମର ଜାଗିଶ୍ୱର କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଅବହେଳାରେ ରହିଗଲୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସବୁ କଲେ ମାନେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଏତେ ଉନ୍ନତି ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ସେ 35,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ନିଜ ଚାଷରେ ବିନିଯୋଗ କରୁ ସେ 35,000 ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରେ ଆମେ ସେ 35,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା এই পয়সা মধ্যে আমি সেটি ইনভেস্ট করেছিলাম আমি সেইটি 4 লক্ষ পরে আমি ବହୁତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ରାମ ବିକାଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ 35,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଅନେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ଚାଷ କରୁ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର କୋବି ଚାଷ ବା ଆମେ ଟମାଟୋ ଚାଷ ଏଭଳି ଅନେକ କରିଛୁ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।